हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज भिडियो रे आमे आपनको वर्तमान समय रे कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी से सब विषय कहबी जे वर्तमान समय रे कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी एवं आपण माने से जॉब रे केमिति कौन आवेदन करेंगे ताहा मध्ये आज भिडियो रे मु आपण मानको कहबी किंतु फ्रेंड्स वीडियो आरंभ करिया पूर्व मु आपण मानको गोटे कथा कहि रखिबाको चाहूची जो पिला माने आपण मानकर एग्जाम पई प्रिपरेशन होआ पई चाहूचंती से आपनकर डीओ हो जीआरएस हो आरआई अमीन हो फ्रेंड्स आमर फ्री क्लासेस फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाइए आपण माने जदी जॉइन होआ पई चाहूचंती ताले फ्रेंड्स आपण माने वीडियो डिस्क्रिप्शन को जानतु सेठी हमर फोन नंबर अछि आपण माने हमको मेसेज करंतु एवं फ्रेंड्स सेठी आमे आपण मानको हमर जो फ्री क्लासेस रहिछि फ्री मॉक टेस्ट रहिछि सब किछि आमे आपण मानको प्रोवाइड करिवु केवल जदी आपण गुटे बुक परचेज करूचंती सब किछि आमे आपनको प्रोवाइड करिवु केवल 89 टंका रे बा 89 रुपीज रे तो केमिति कोन आपण माने हम सहित प्रिपरेशन हेबे सब किछि जानिया पई हमको मेसेज करंतु वर्तमान चलंतु ए वीडियो रे मु आपनको सब डिटेल्स कहबी केमिति कोन आवेदन करिवे एवं फ्रेंड्स ए वीडियो रे मु आपनको जहा जहा लिंक देबी सब गुडी लिंक मु आपनको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देछि तेनो जो पिला मानकर लिंक दरकार से माने वीडियो डिस्क्रिप्शन को जाइए चेक कर नियंतु तो वर्तमान फ्रेंड्स चलंतु हमर वीडियो को ए वीडियो रे मु आपनको बहुत किछि अपडेट देबी पिला माने आपण मानक मध्यरो बहुत पिला माने कंप्यूटर सर्टिफिकेट को नेकी से माने बहुत सारा चिंतित अछंती तो मु पिला माने आज रे वीडियो रे मु आपण मानको बेसी किछि अपडेट देबिनी किछि इंपोर्टेंट अपडेट देबी देखंतो प्रथम कथा हला जदी आपण माने नोटिस देखिथिबे एटी मु आपनको पूर्व नोटिस रे कहिथिली जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पई 15 दिन मध्ये रे आपनको विदिन 15 दिन मध्ये रे ओ ट्रिपल एस को अपडेट देवा पई सब कलेक्टर मानकू एटा आपनको प्रपोजल दिया हैछि तेनु जहा पिला माने रहिछि मासे भीतर आपनकर स्टार्ट हबो सेति पई आपण मानकू बहुत सारा डॉक्यूमेंट दरकार पड़िबो कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार पड़िबो सब किछि कहबी प्रिपरेशन केमिति करिवे ता मध्ये मु आपनको आज रे वीडियो माध्यम रे कहबी देखंतु पिला माने जो पिला माने मते मेसेज करतले जे सर हम सर्टिफिकेट रियल किबा फेक मु सेहि मान पई कहि रखुची आपणकर शनिवार दिन 11टा बेले मु एक लाइव आनिबी एवं सेठी हम पिलांग सहित कथा हबा जे देखंतु बहुत पिला मानकर प्रॉब्लम रहिछि जो माने कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत वर्षे 2 वर्ष होला करि दैचंती तापर एबे जते बेले से माने ताको कंप्यूटर सेंटर्स बा कोचिंग सेंटर सहित जते से माने कथा होचंती से माने कहउचंती जे हां एटा एआईसीटी अप्रूवल अछि कि नै तेरो पिला माने से विषय रे हम कथा हबा एटा होची 11 तारिख सॉरी आपणकर एही शनिवार माने पर दिन 11टा बेले लाइव आमर आनिबा आसीबा एवं सब पिलांग सहित से विषय में डिस्कशन करिबा कि पई ना कंप्यूटर सर्टिफिकेट न होले आपण एथरो डीबी रे कटि जिवे तो कोन कोन सर्टिफिकेट दरकार ता छडा पिला माने मु आपनको आहुरी मध्ये किछि इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देबी सर्टिफिकेट कोन कोन दरकार मु प्रथम आपन सेटा कहि रखुची पिला माने ए जो एज क्राइटेरिया जदि एरा 21 रु 38 वर्तमान पर्यंत सहा आम पाखरे अपडेट अछि किंतु मे बी एरा 20 हेई पारे जहा कि आपनकर डिटेल्स नोटिफिकेशन आसला परे जणा पड़िबो सर्टिफिकेट कथा जदि मु कहबी जे कोन कोन सर्टिफिकेट आपनकर दरकार प्रथम हैला पिला माने आपनकर 10th +2 +3 ए तीनोटी सर्टिफिकेट दरकार पड़िबो जदि आपन +2 करछन ताले +2 सर्टिफिकेट जदि आपन एसटीएससी कैटेगरी रे बिलोंग्स करछंती किबा ओबीसी कैटेगरी रे बिलोंग्स करछंती एठी आपनको रेसिडेंट सर्टिफिकेट मध्ये दरकार पड़िबो ता छडा पिला माने आपनको एठी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मे भी वर्तमान समय रे दरकार नाही किंतु आपन माने एटा वर्तमान 7-8 दिन ले हेई होउची मु आपन मानको कहबी आपन माने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट गुटे करि दियंतु कि पइना सेटा आपनको फ्यूचर रे काम दबो हैला आगुर वर्षे होतला एबे 5 वर्ष लागुची माने थरे करि देले आपनको 5 वर्ष करिया पई पड़िबोनी आपण माने ऑनलाइन ले वर्तमान समय रे करि परिबे कोनोसी प्रकार असुविधा नाही ता छडा जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट पई जो बहुत पिला मानक मन रे डाउट थिला सेटा मु आपण मानको डाउट क्लियर करिबे किंतु ता पूर्वरु जो मेन डाउट जे आपण माने प्रिपरेशन केमिति करिवे पिला माने हमर जो बैच जोडा रहिछि हमर बैच आपनकर ऑलरेडी स्टार्ट हे जाईछि तेनु जो पिला माने भी आपनकर जॉइन होबा पई चाहउछंती हमर जो बैच रहिछि जो पिला माने भी जॉइन होबा पई चाहउछंती से माने हमको सीधा सड़क भाबे मेसेज करि परिबे ठीक अछि जो माने डाटा एंट्री ऑपरेटर बा डीओ पई जो पिला माने प्रिपरेशन होउचंती सेमान को मु कहि रखिबा को चाहूची पिला माने आउ जमा भी लेट करंतुनी कि पई ना हमर जो डीओ बैच रहिछि ताहा हमर स्टार्ट हे जाईछि मु आपनको स्क्रीन ले मध्ये देखाइ दउची पिला माने देखि दंतु हमर एकलव्य बैच जोटा कि डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर पई एकलव्य बैच स्टार्ट हे जाईछि मात्र 89 टंका रे जो पिला मानकर पाठ होउनी बा से माने फंडामेंटल बुझी पारु नाती क्लास रे किछि प्रॉब्लम होउची सेही पिला मानक पई हमर एई एकलव्य बेस स्टार्ट हेची तेनो जो माने भी जॉइन होबा पई चाहउचंती सेमान को मेसेज करंतु एवं मेसेज करके कहंतु जे सर हमें एकलव्य बैच रे जॉइन होबा पई चाहउछु जदि आपण एकलव्य बैच रे जॉइन होबा पई चाहउचंती तबे जल्दी जल्दी हमको मेसेज कर दियंतु ठीक सेमिति पिला माने जो माने आरआई पई चाहउचंती सेमानकर प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हे जाईची सेमाने प्रतिज्ञा बैच रे जॉइन करि परिबे आपण जदि एकलव्य बैच किबा प्रतिज्ञा बैच जे कोनोसी बैच रे जॉइन होबा पई चाहउचंती आपण हमको मेसेज करि परिबे आउटे कथा देखंतु पिला माने जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट कहली एटा देखंतु गोटे कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपनकर रहिछि जोटा कि ओएससीआईटी अंडर रे रहिछि
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଯୋଉ ରହିଛି ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର 100% ଭ୍ୟାଲିଡ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ଓଏସିଆଇଟି ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଜୁମ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦଉଛି এটা ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର 3 ମାସିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିବ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ ପିଲାମାନେ এটা ଆପଣ ଯଦି ବାହାରୁ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି 3000 4000 ଟଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ବି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର 3000 ଟଙ୍କା ହିଁ ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଓଏସିଆଇଟି ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ ଏବଂ 100% ଭ୍ୟାଲିଡ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ এটা ଏନରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର এই 3 মাস ଆପଣ ପଢିବେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ହବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଏକ୍ସାମ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଯିବ 100% ସବୁ ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଇ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କରିଯିବେ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଏକ୍ସାମ ରହିବ କେବଳ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି এবং এটা ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି 1500 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ଯୋଉ 3000 ଟଙ୍କାଟା ସେମାନେ ତିନୋଟି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ନେବେ ପ୍ରଥମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଡମିସନ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ନେବେ ତାପରେ 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଲେଖା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ୱାନ୍ସ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ କରିବେ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଡମିସନ ହଉଛନ୍ତି ଆଡମିସନ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେବେ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ନେଇକି ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଲଗ୍ଇନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ କରିପାରିବେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ହବନି ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ ରହିବ ଆପଣ ସେ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ ରହିବ ଏବଂ 3 ମାସ ପରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବେ ଯୋଉଟା କି 100% ଭ୍ୟାଲିଡ ରହିବ ହେଲା এইটা সেই ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ କି ନୂଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବରୁ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର 11ଟା ବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯେ କେମିତି କଣ କରିହବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି ବା କୋଉଠି କଣ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ମେସେଜ କରିପାରିବେ ଆମ ନମ୍ବର ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଦେଇଦେଇଛି ସେମାନେ ଆମକୁ ମେସେଜ କରିପାରିବେ ঠিক ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି କଣ କଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ହେଲା 10+2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଏସଟିଏସସି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର ଏଗୁଡିକ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ডিভি ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିନାହାନ୍ତି ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିକି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ମେସେଜ କରିପାରିବେ କି ପାଇଁ ନା ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେଟା ପସିବୁଲ ନୁହେଁ କାହାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମ୍ବର ହେଲା 15423 ଜାଣିପାରିଲେ তো সেটা ପିଲାମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ହିଁ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୁଁ ଦେଖିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବି ଯେ ସେଟା ଏଆଇସିଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ କି ଅର୍ ନଟ୍ ସେମିତି କିଛି ବି ସେମିତି ନାହିଁ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆମ ଟିମକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ମତେ ମେଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଚେକିଂ କରିବା ପସିବୁଲ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ କାରଣ ଯଦି ସେଟା ଓଏସିଆଇଟି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯଦି ସେଟା ଓଏସିଆଇଟି ହେଇଥାନ୍ତା ଓଏସିଆଇଟି ବା ଯଦି ଓଡିଶା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଛି ଓଏସିଆଇଟି ମାରିକି ତୁମର ଲର୍ନର କୋଡ ଏଇଠି ଥାଏ ଗୋଟେ ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଲର୍ନର କୋଡ ବା ସିରିଆଲ ନମ୍ବର ଯାହା ହଉ ସେଟା ମାରିକି ମୁଁ ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରନ୍ତି ହେଲା ଯଦି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଓଏସିଆଇଟି ଅଣ୍ଡର ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟରେ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଟା ଚେକ୍ କରି ହବ ନାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଚେକ୍ କରିସାରିଛି ହବ ନାହିଁ ହେଲା ତେଣୁ ସେଟା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବୁ ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସହିତ ହିଁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ହେଲା ଏଟାରେ ଚେକ୍ କରିହବ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଦେଇ ପାରିବି କିନ୍ତୁ ସେଟାରେ ଚେକ୍ କରିହବ ନାହିଁ ହେଲା ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ସେମାନେ 3000 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରୋଟି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ 1500 ଦେବେ ତାପରେ ପ୍ରତି ମାସ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର 500 ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇଯାଇ ପାରିବେ ଇଏ କରିକି ହେଲା ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ ରହୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି ଭିଡିଓ କରିବାର ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଇଟା ଯେ ଆପଣମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡିକ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରେଡି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କିମ୍ବା ଏକଲବ୍ୟ ବେଚରେ ଜଏନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ ମୁଁ ଚାହେଁନି ପିଲାମାନେ ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ ରିଟେନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଭିରେ କଟି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ এই ଭିଡିଓଟି ନେଇ ଆସିଲି ତା ଛଡା ରିସେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ତ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ଯୋଉମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସାମ ସମୟ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଜଏନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ